Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. ኣብ ውሽጢ ሜትራዊ ትንሳኤ ያማል ካብ ምፍልላይ ቲክቶክ ዓርኩ ክሳብ 1 ቢልዮን ዋግኡ ሎም ኮይንካ ብዛዕባ መጻኢ ያማል ሙጣን ኣገዳስነት የብሉን ኢሉ ቲም ባላጉን ዝተባህለ ጋዜጠኛ ስፖርት ዴይሊ ሜይል ስፖርት ጽሑፉ ይጅምር። እዚ ጋዜጠኛ ያማል ዋላውን ሎሚ ናይ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ደው እንተዘብል ነይሩ እቲ ሓደ ተራ ዘይኮነ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዝበጽሖ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ይዝኣምን። ንሕና ንስኹምን ግን ግደፍ ደኣ ደውሲ ኣይበል ደኣ ብዙሕ ተኣምር ክንርኢ ይዕበየልና ደኣ ንብል። ኣብዚ መጻሒደ ታዋርሕ ያማል ነተን ኣቐዲሙ ኣብ ከብሕታቱ ኣቐሚጥዎን ዘሎ ናይ ላሊጋ ዋንጫ እስጳኛን ሻምፒዮን ሃገራት ኤውሮጳን ዋናጩ ብስሉሳዊ ዓወታት ከድምቐን ርሒብ ተኽእሎ እዩ ዘለዎ። ኣብዚ እዋን ብዙሓት ማዕከናት ዜና ነዚ ተጻዋታይ ምስቲ ዘማይስትሮ ዝብል ቅጽል ስም ዝተዋህቦ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ከወዳድርኦ ይረኣያ ኣለዋ። ጋዜጠኛ ቶም ባላጉን ግን ንያማል ምስ መሲ ምውድዳር ስምዒት ዘይብሉን ትርጉም ዘይህብን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ነዚ ቆልዓ ዕድሚኡ ተዓዚብኩም ኣብ ናይ ጸቕጢ ቃንዛ ኣይተእትውዎ ኢሉ እዩ ዝድምድር። ፍትሓዊ እውን ኣይኮነን ባህላ እዩ። ያማል ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘርእየ ዘሎ ድንቂ ብቕዓት ዘረባ የብሉን። ንሱ ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ናይ ቅድም ተጻዋታይን ኣሰልጣንን ባርሰሎና ዛቪ እዩ ምስ ቀዳመይቲ ጋንታ ዛ ካታሎናዊት ክለብ ክጽምበር ዕድል ረኺቡ። ባርሳ ብዘጋጠማ ፊናንሳዊ ሓርጎጽጎጽ ብዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ትሰሓቐሉ ዝነበረት ግዜያ ንያማል ናብ ቀዳመይቲ ክለብ ስሒባቶም። ባርሳ ሓደሽቲ ተጻወትን ምምዝጋብ ኣብ ዘይከኣለትሉ ሰዓት የዒንታ ናብ መሰልጠኒ ማእከላ ላማስያ ይኸይዱ። ዛቪ እዚ ሎማ ዓለም ዘዛርብ ዘሎ ተጻዋታይ ኣብ ባርሰሎና ክጸንሕ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወቱ እዮም እሙናት ምንጭታት ናይ ዛጋንታ ዘረድኡ። ኣብቲ ግዜ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ወዲ 15 ዓመት ንዝነበረ ያማል ደልያቶላ ዝብል ወረ ኣብ ከተማ ባርሰሎና ይነፍስ ብምንባሩ ዛቪ ነዚ ተጻዋታይ ኣብ ባርሰሎና ምዝጸንሕ ምስ ቀዳሞት ተጻወቲ ታጋንታ ዝስለፈሉ ዕድል ክህቦ መብፅዓ ከም ዝኣተወሉ ድማ ማዕከን ዜና ሙንዶ ዲፖርቲቮ ትሕብር። ዛቪ ቃሉ ይዕበረን ኣብ 2023 እተጻዋታይ ወዲ 15 ዓመት 9 ወርሕን 16 መዓልታትን ከሎ ማልያ ባርሳ ወዲ ክጻወት ዕድል ብምሃቡ እቲ ዝነኣሰ ነዛ ጋንታ ዝወከለ ተጻዋታይ ዝብል ክብሪ ሃቦም። ያማል ብወገኑ እምነቱ ኣየጉደለን መፋነዊ ዋግኡ 1 ቢልዮን ኤሮ ምዃኑ ንዓበይቲ ክለባት ዓለም ተስፋ ዝቖርጽ ውዕል ፈረመ። ፕሬዚደንት ባርሰሎና ኹዋን ላፖርተ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብቲ እዋን ያማል ብ200 ሚልዮን ኤሮ ክንወስዶ ዝብላ ክለባት ምስ መጻ ገሪሙና እዩ ጽላለ እዩ ነይሩ። ብወገንና ኣብ ልዕሊ ያማል እምነት ነይርና ክንሸጦ ከም ዘይብልና ድማ ወሲና ይብል። ያማል ኣብ ዓመት 2024 ኣብ እስጳኛ ቀዳማይ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ካልኣይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጎግል ሰርች ዝግበር ኣትለት እዩ ነይሩ። ላፖርተ እተጻዋታይ ፈለማ ኣብቲ ባርሳ ጽዋዕ ላሊጋ ከም ዝዓተረት ዘረጋገጸትሉ ግዜ ኣንጻር ሪያል ቤቲስ 7 ደቂቕ ጥራዩ ኣብ ሜዳ ተራእዩ። ኣብ ዝቐጸለ ዓመት ግን እቲ ፍቱው ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኮይኑ ጎኑ ጎኑ ከዓ እቲ ንሕና ዘይንደልዮ እቲ ተደላይ ተጻዋታይ ኮይኑ ቀሪቡ ድቃስ የለን ይብል። ያማል ኣብ 2007 ካብ ሙኒር ናስሮ ኣቢን ቬላ ኢባናን ኣብ ማታሮ ዝተባህለት ናይ እስጳኛ ከተማ ተወሊዱ። ንሱ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ 2004 በቲ ቁፅሪ 304 ገይሩ ዝገብሮ ዝነበረ ጽምብል ነታ ዝተወልደላ ከተማ ክብሪ ክህባ ተራእዩ እዩ። ኣብቲ እዋን
ዋላ እኳ ገለገለ ወገናት እታ ቁጽሪ ያማል ብገርሁ ዘውፃ ቁጽሪ አናበሉ ይዛረቡን ተነበሩ ጸኒሑ ግን 304 ቁጽሪ ፖስጣ ናይ ገዛውቱ ምዃኑ ተረጋጊጹ እዩ አቦ ያማል ካብ ሞሮኮ ዝመጸ ስደተኛ እዩ ኣብ ዋንጫ ኤውሮጳ ወዱ ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ ናይ ትግጥም ዝተሰምየ ኣብ ናይ መኪና ደው መበሊ ብኻራ ተወጊኡ ናብ ሆስፒታል ብምምርሑ ንያማል ሓጎስን ሓዘንን ተፈራሪቑ ወይ ነይሩ بمسارات لافانغارديا وزرقحتو حبريتا أبو يامال كلب النزاوار خلو مسجل نبرت نايتا كتما كم استبعسن بخارة بزح جزية كم استوج أنت فليتو نيرو تود سرسان حمشتن عمت أبو يامال ناب كفلت كنكن ICU أتي كوانت نبرة سأني حكونتاتو نام نبور كم استملسن بتخونتات 4 سباتات تحت قيد كم زأتون مع كان الزينة سبانيا أفليت النيران اتحمى أقات أمي دحر حدا ورحي نايتي هاجراويت غانتا اسبانيا اب كتما برلين وانچا اوروب ازل عالتو لغزيه بمنبارو نسدرا بيت يامال صبق اغاطامي نبرن ابون ادن يامال ولاو كابكل تشحن عسرتن انت تفلاليو بحونتاو منقدي كمز قراربو بحبار ولدوم كمز كلاخلون يزحبر أبو يامال أب اسبانيا تتصاوتاي كعص أجري كخون فتينو كم زي سلطون درار إلتون من مقرار أب استفل عليه يسرح توافيرو يسرح كم زنبرن يقلات أبتغزي نا أبو يامال موقع تكرر زل على عرس تكركب كله مستيك توكر عركو أليكسا باديلا مفللايون كال رأسو زغ على عرس تخينو سئل يامال أب كلن مع كنا زينا سبورت أم ميدان كم ميدا وصان ملئة عرك يامال زنبرت باديلا أبت هاجراويت غانتا اسبانيا ربعي غزيا وانچا اوروب از وسدتلو اولمبياك ستاديوم مستدرابيتو حبيرات الرانيريا بزنبروم ركب زفلاليو يمسلو ينبرون سومونات صنيح ግን እታ ናይ ቲክቶክ ፍልጥ ትጎርዞ ኣብ ናይ ኢንስታግራም ናይ ላይቭ ቪዲዮ ኣብ ሕቑፍ ካልእ ወዲ ኸላ ምስ ተራእየ ምስ ያማል ንዝነበራ ርክብ ብዙሕ ግምታት ክወሃቦ ጀመረ ኣብ ቲክቶክ ኣስታት 1.9 ሚልዮን ሰዓብቲ ዝነበርዋ ፓዴላ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታታት ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ጎድኒ ስድራ ቤት ዝተፃወታይ ኮፍ ኢላ ትርአ ነይራ بمسرت حبريتا غازيتا زسانون يامال هطور ገንዘብ ኣብ ዝረኸበሉ እቶም ክልተ መጻምቲ ኣብ ከተማ ሚላንን ግሪኽን ክዛወሩ ይረኣዩ ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ድሕርታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈነወት ቪድዮ ርክብ ናይ ዝወድ 17 ዓመት ተጻዋታይን እታ ቲክቶከርን መወዳእታ ተገብረሉ እስጳኛዊት ማዕከን ዜና ሙንዶ ዲፖርቲቮውን ያማል ነታ መጻምቱ ዝነበረት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስዓብ ደው ከም ዘበሎ أنفلو كم زبلاون الرجاجيز حبيرا نيرا اتا باديلا مسكال ود خلا ترينا محبراو مرخب فيديو نيامال تشكع خمزلايا ابرس بزحات وغنات املها خطافت ايران اي تخبري لوام يكون مبر اتنوص زنبرو كرامات نيامال اوشت ميدا بزح زقلو وي نبرن اكوادآ افكا خفيتو زترف دنك بقعدآ ارأينا نبقعتو بقصر خنقلصو خلنا ابتقوان ماليا بارسولونا وديو ابستتصاوتلو 49 صوتاتات 15 شوتاتات بعلو ابسكيعت مقاطم تقمط كله 24 كا دك غانتو زمزغبون شوتاتات سريحوم نايز تصاوتاي فولي نجر أبتو دمق برهان مليسو زدمق مخانو يبل غازيت انيا سبورت ديلي ميل تون بالغو دحرتي دنك بقعت زر ايلو نايز حالة ربع مشهد صوتا تشامبيونز ليج ايوروب اون اصلت انيو هانسي فليك قدي تعبيت صوتاتات بحزو بلو خينو مليسيو حيلو زرقي كبل مسكيرو اللو نيريو نايز حالة ربع مشهد صوتا يامال اميت صوتاتات مبل عسران كلتن نايقل زارو شتو مبل عسران شو عتنكا ندك غانتو السرحن شتتات السندات علتون يعني رام نيامال مس أرجنتيناوي ليونيل ميسي موددار كام ناي سدرا بيتون زربان نتفتاتن استبقص يزخون بحالايو نزع عنك أزز حافة غازيت انياتون بالغوم زحلف عمت أبو يامال ولدو كابت شمون تغزي شلمات بالندي أرز وسد ميسي كبلتس كم زخل كم استزارب زفلت كوينو أدي غا أبتفلت ناي ترادو محبر مسميسو خوينا تراعات تصاوت جميرا يام بز قد تمريحهم كوينو دما زتفلالي وغنات التصاوتاي أبزز دم قلو تصاوتا مسميسي كورا دروز سمعوم
ወዲ 17 ዓመት ያማል ኣብዚ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻውያን ንግዳውያን ብራንድታት ስምምዓት ፈሪሙ ይርከብ። ኣብ ርእሲ እቲ ምስ ትካል መፍረናውቲ ስፖርት ኣዲዳስ ዘለዎ ገዚፍ ውዕል ምስ ከም በዓል ቢትስ ኤሌክትሮኒክስ፣ ፓወርሬድ፣ ኤሌክትሮኒካዊ ትካል ኦፖን ኮናሚን እውን ንግዳዊ ስምምዓት ከቲሙሎም። ቅድሚ በዓል ልደት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ትካል ኣዲዳስ ብስምን ቁፅሪ ፖስጣን ዝዓበየሉ ከባቢ ዝተፃዋታይ ማለት ኤልዋይ 304 ዝተሰመየ ጫማ ከም ዝሰርሐ ኣይርሳዕን። ምዕባለ ትኽዝበለ ኣይኮነን። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ያማል እንታይ ዓይነት ምዕባለ ከርኢ እዩ? ኣብ ሎሚ ኮንካ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን። ሓደ ንጹር ነገር ግን ኣሎ። ያማል ሓደ ካብ ብሉፃት ተፃወትቲ እዛ ፕላኔት እዩ። እቲ ዝበለፀ ኮይኑ እውን ይኸውን። ጋዜጠኛ ስፖርት ዴይሊ ሜይል ቱም ባላጉን ኣብ ኣጋ ምዝዛም ጽሑፉ ነዚ ወዲ 17 ዓመት ተፃዋታይ ምስ ሜሲ እናወዳደርኩም ዘይከውን ስእሊ ኣይተሃዊ እዩ ዝብል። ያማል ኣብ ደረጃ ሜሲ ክበፅሕ ገና ጉዕ ዘለዎ ግን ከዓ እቲ ዝግብኦ ክብሪ ኣይትኽልእዎ ይውስኽ። ተፃዋታይ ኢንተር ሚላን ማርኮስ ቱራም ኣብ ቻነል ፕላስ ብዛዕባ ያማል ኣብ ዝተሓተተሉ ዋላ እኳ ንድንቂ ብቕዓቱ ካብ ምግላፅ እንተዘይተቆጠበ ካብ ዓለም ዝበለፀ ተፃዋታይ ግን ኣይኮነን ክብል ይመሊሱ። ንሱ ካብ ዓለም እቶም ዝበለፁ ተፃወቲ ደቂ ዓዱ ፈረንሳውያን ከይላን ምባፐን ኦሰማን ደምበለን እዩ ዝብል። ቀዳማይ ንከይላን ምባፔ ክሰርዖ ከሎ ካልኣይ ከዓ ኦሰማን ደምበለ ይቐምጦ። ማርኮስ ቱራም ነዚ ብረቡዕ ምሸት ምትሓዝ ዝኣበዮም ያማል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይሰሪዕዎ ዘሎ። ምስ መሲ ግን ኣይተወዳድርዎ ይውስኽ ቱራም። ዝኾነ ብኸምዚ ናይ ያማል ድንቂ ብቕዓት ካብ ባርሰሎና ዝወፅእ ተፃዋታይ ምስ መሲ ክነፃፀር ይዝረአ። ምክንያቱ ሜሲ ኣብ ባርሳ ገዲፍዎ ዘሎ ኣሻራታት መዳርግቲ ስለ ዘይብሎም። ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ እዋን ግጥም ባርሰሎናን ኢንተር ሚላንን ኣብ ልዕሊ ያማል ዘለዎም ተመስጦ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክገልፁ ተሰሚዖም እዮም። ናይ ቅድም ተፃዋታይ ሊቨርፑል ጂሚ ካራገር ንያማል ምርኣይ ማለት ንመሲ ከም ምርኣይ ማለት እዩ። ኩዕሶ ክሕዝ ከሎ ኩሉ ፀወታ ደው ይብል፣ ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር ንምዕዛብ ይዳሎ። ካብ ከይላን ምባፔ ይበልፅ እዩ ኣይበልኩን፣ ግን ያማል ፍሉይ እዩ ክብል ከሎ ስቴፈን ዋርኖክ ድማ ናይ መጻኢ ዕውት ባለንዲኦር ኢሉ ገሊፅዎ። ናይ ቅድም ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሪዮ ፈርዲናንድ ሜሲ ኣብ ባርሳ ሓደ ሓውጋፍ ገዲፉ ይኸይዱ፣ ሕጂ ግን እዚ ቆልዓ መፂኡ ኣሎ፣ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ነገር እዩ ዘርእየና ዘሎ ብምባል እዩ ኣድናቆቱ ገሊፁ። በዚ ኮይኑ በቲ ያማል ኣብ 17 ዓመቱ ብዙሕ ድንቂ ነገራት የርእየና ኣሎ። ነዚ ጽሑፍ ክሳብ 13 ሓምለ በፂሑ መበል 18 ዓመት ዕለተ ልደቱ ዘፅምብል ገና ብዙሕ ነገር ክንርኢ ኢልና ክንዓፅዎም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሙ ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ኣብ ዝፈፂም ኣለኹ። ስለቲ እትገብሩለይ ዘለኹም ምትብባዕ ኩሉ የመስግን። ሕጂ እውን ንዝያዳ ምትብባዐይ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ምግባር ካባኹም ዝደልየ እዩ። ሰሰናዩ ንኹልና Topo Sport. 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 Topo Sport.